ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଶହୀଦ ପାର୍କ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 155ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶହୀଦ ପାର୍କଠାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅତିଥିମାନେ ସାମୂହିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ସାଧିତ ହେବା ସହ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ନୈତିକତା ଓ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଭାବେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। आज दुई महापुरुष जातिर पिता महात्मा गांधीजी एवं स्वर्गत प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री ये जो जन्म जयंती विशेष भाव में भारत वर्ष रे स्वाधीनता आनिबापई ये दुईंकर बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। गांधीजी विचार गांधीजी चिंतन आज भी समाजर सबु वर्ग रे से उज्जीवित होकर रही। आज दिन में केवल एतिक आह्वान गांधीजी जो कहते कि वसुधैव कुटुंबकम से आह्वान को आज आम पालन करवा। समस्ते ये पृथ्वी हूँ आमर गोटे परिवार समस्ते एकतार प्रतिबद्धता को परिलक्षित करिकी समस्ते एक होगी भाईचारा को बजाय रखिकी समाज रे प्रतिष्ठित हवा। आसंतु समस्ते गांधीजी विचार रे मार्गित हवा और सामाजिक समरसता को विभिन्नता भितर एकता ये जो देशर वार्ता अच्छे ताको बजाय रखा। आलोचक प्रशांत दास गांधीजी और शास्त्रीजींकर जीवनी और विचारधारा संपर्क में निजर वक्तव्य रखिथिले। एही अवसर में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा चारिगाँ संस्कृत विद्यालयर अवसर प्राप्त शिक्षक मनमोहन कुमार मिश्र गीता पाठ करथिबा बेले बालेश्वर जिला स्कूल मस्कुर अली खां कुरान पाठ करथिले। ख्रीष्टियान उच्च विद्यालयर संग्राम किशोरी सिंह बाइबल पाठ करथिले। नृत्य संगीत कला मंदिर कलाकार बृंद गांधीजींकर प्रिय भजन परिवेषण करथिले। पूर्वर विभिन्न वर्ग में अनुष्ठित वक्तृता प्रतियोगितार सफलता लाभ करथिबा कृति छात्र छात्री मानकु मुख्य अतिथि पुरस्कृत करथिले। एथिसहित स्वच्छता ही सेवा अभियान परिप्रेक्षी में अनुष्ठित होइतिला विभिन्न कृति प्रतियोगिता और पंचायत समिति को मध्य मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत करा जायतिला। सभारे अतिरिक्त जिलापाल सुधाकर नायक निरंजन बेहरा जिला परिषदर मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा कार्यनिर्वाही अधिकारी विश्वरंजन नायक उपजिलापाल प्रथमेश अरविंद राशिर्के समेत विभिन्न विभागर वरिष्ठ पदाधिकारी मान्यगण्य व्यक्तिविशेष और विभिन्न अनुष्ठान कर्मकर्ता एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले। सभा शेष में स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत आयोजित होइतिबा प्रदर्शनी को अतिथि माने परिदर्शन करथिले। सूचना लोक संपर्क अधिकारी ऐश्वर्या सामंत कार्यक्रम को परिचालना करथिले।